और नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। तकरीब से खिताब के दौरान तुर्क सदर ने वालेहाना अंदाज में नाते मुबारक पढ़ी। आपको भी दिखाते हैं। Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah. Derdin ile devrana girdim ya Resulallah. Zikrullah'ın asarı terk ettirir ağyarı. Aşıkların hemyarı gördüm ya Resulallah. Lütfundur her dem ona, kim gide haktan yana. Cümle muhtaçtır sana, bildim ya Resulallah. Baş açık, sine üryan, gözyaşlı, ciğer büryan. Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah. Zatına doğru özüm, açılmıştır can gözüm. Haki payine yüzüm, sürdüm ya Resulallah. Kalp bir özgekan imiş, zatında bürhan imiş, üstadda mihman imiş. Duydum ya Resulallah.